بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتی ہے تلاوت، نعت اور بھی مختلف اور انفارمیٹیو سیگمنٹ، چلتی ہے کال، چلتے ہیں پیکیجز، سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے۔ پیارے بچوں، سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے آئیں اپنے پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اور جمعہ کے دن 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ پیارے بچوں، میں آج کا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بتائیے، جس مسجد میں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی، اس کا نام بتائیں۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء
इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल मीठे मदीने की इबादत हाजिर नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिस मस्जिद में आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई थी, उस मस्जिद का नाम बताएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स बड़ी चाय के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। वाह क्या जो तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब जो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया
احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے پیارے بچے اور کیڈز مدینہ کے ناظرین میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بتائیے جس مسجد میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی اس مسجد کا نام کیا ہے پیارے بچوں اور کیڈز مدینہ کے ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ بچوں کی شان بچوں کی شان پیارے بچوں اور کیڈز مدینہ کے ناظرین آج کا جو ہم واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے تو ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہوگا تو کہیں نہیں جائیے گا سیگمنٹ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ بہت ساری اچھی باتیں معلوم ہوگی تو چلتے ہیں واقعے کی طرف پیارے بچوں واقعہ ہے عاشق مدینہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کس کا واقعہ ہے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیارے بچوں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے کیا تھے بہت بڑے عالم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیثیں پڑھایا کرتے تھے کیا کرا کرتے تھے وسلم کی پیاری حدیث پڑھایا کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیثیں پڑھایا کرتے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 17 سال کی عمر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کو سنانا شروع کر دی تھی کتنے سال کی عمر میں 17 سال کی عمر میں آپ نے کیا کیا تھا حدیثیں سنانا شروع کر دی تھی بچوں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے ادب کیا کرتے حدیث کا بہت ادب کرتے تھے جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک سنانی ہوتی تو آپ کے لیے چھوٹا تخت لگایا جاتا کیا لگایا جاتا چھوٹا تخت لگایا جاتا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے غسل کرتے پھر بہترین لباس پہن کر خوشبو لگا کر بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر تشریف لا کر اس تخت پر بادب بیٹھتے جب آپ کے لیے تخت لگایا جاتا تو پھر آپ کیا کرتے تھے آپ پہلے غسل کرتے پھر بہترین لباس پہن کر خوشبو لگا کر بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر تشریف لاتے کیا کرتے غسل کرتے پھر بہترین لباس پہنتے پھر خوشبو لگا کر بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے کمرے کے باہر تشریف لاتے اس تخت پر بادب بیٹھتے اور احادیث پاک بیان کرنا شروع کرتے اس تخت پر جب بیٹھتے تو کیا کرتے حدیث پاک بیان کرنا شروع بعد بیٹھ کر حدیث پاک بیان کرنا شروع کرتے تھے اور ہاں بچوں حدیث پاک بیان کرنے کے دوران آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شروع میں بیٹھتے تھے ویسے ہی آخر تک بیٹھے رہتے تھے کیسے بیٹھتے تھے جیسے شروع میں بیٹھتے تھے ویسے آخر جیسے شروع میں جس طرح بادہ بیٹھتے تھے ہاتھ باندھ کے نئے دھلے اور کپڑے پہن کے غسل کر کے ویسے ہی آخر تک بیٹھے رہتے اور جب تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے رہتے ساتھ ہی لبان بھی جلتا رہتا تھا
क्या जलता रहता था? लोबान। लोबान खुशबू होती है जिससे खुशबू आती रहती। प्यारे बच्चों और किड्स, बंदी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह किस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों का अदब करते थे। क्या करते थे? अदब। हदीसों का अदब करते थे। हमें भी चाहिए कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की जाएं तो हमें खामोशी और तवज्जो के साथ सुने उनके तवज्जो के साथ सुने और बाअदब बैठे। जब हमारे सामने हदीसें पाक बयान हो रही हो तो हमें कैसे बैठना चाहिए? बाअदब। बाअदब बैठना चाहिए और तवज्जो के साथ वो हदीसें सुननी चाहिए। प्यारे बच्चे और किड्स, बंदी जाए के नाज़रीन, इस वाक़े से हमें जो नेकी की बात मालूम हुई है वो ये है कि हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों का अदब करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अदब करना। हदीसों का अदब करना चाहिए, जिससे हमें दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा हासिल होगा। हदीस पाक का अदब करने से हमें क्या होगा? दुनिया और आखिरत के दोनों का फायदा होगा। दुनिया और आखिरत में फ़ायदा होगा। और हाँ बच्चों, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह पाक से दुआ है हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस का अदब करने वाला बनाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अच्छा ये कौन बताएगा कि इस वाक़े से हमें कौन सी नेकी के बारे में मालूम हुआ? लाइन को माइक दो, आप उसे माइक ले। जी आप बताएं। हदीसों का अदब करना चाहिए। हदीसों का अदब करने से हमारे क्या होगा? दुनिया और आखिरत अच्छी होगी। दुनिया और आखिरत अच्छी होगी। और एक और बात भी मैंने की थी, बाअदब बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जी, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। और कोई बताएगा कि इस वाक़े से हमें किस नेकी के बारे में मालूम हुआ? चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस वाक़े से हमें ये नेकी के बारे में मालूम हुई कि हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों का अदब करना चाहिए, जिससे हमें दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदे हासिल होंगे। और हाँ बच्चों, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, बंदी जाए के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट एक वाक़या। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके कुछ कॉल शामिल करते हैं। मैं नवासा से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब मदीन से अच्छा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स, बंदी जाए के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम स्वाफ़ात है, और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 23 में है। क्या नाम है बच्चों? स्वाफ़ात नाम रखने की वजह, स्वाफ़ात के मानी है सफ़े बांधने वाले, और इस सूरत की पहली आयत में सफ़े बांधने वालों की कसम इरशाद फरमाई गई। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह स्वाफ़ात रखा गया। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया, आइए ये भी सुन लेते हैं। नंबर 1, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इस सूरत में दीन इस्लाम के बेसिक अकायद बयान किए गए हैं। नंबर 2, इस सूरत के शुरू में सफ़े बांधने वालों और कुरान पाक की तिलावत करने वाली जमातों की कसम जिक्र करके फरमाया गया कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह पाक ही है, जो आसमानों ज़मीनों उनके दरमियान तमाम चीज़ों का रब है। नंबर 3, इस सूरत में बताया गया है कि इखलास के साथ ईमान लाने वालों को जन्नत की नेमतें मिलेंगी, और ये भी बताया गया है कि अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए ही अमल करना चाहिए। नंबर 4, इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं, और इनमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील के साथ बयान किया गया है। नंबर 5, गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम का ये गलत अकीदा था कि माअज़ल्लाह फ़रिश्ते अल्लाह पाक की बेटियाँ। इस सूरत में
ان کے اس غلط عقیدے کا رد کیا گیا ہے اور اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے جو آج ہم نے کس سورت کے بارے میں سنا؟ صافات۔ سورہ صافات۔ یہ کون سے بارے میں؟ سب مل کے بتا دیں۔ 23 پارہ نمبر 23 کون سے بارے میں؟ صفات کے معنی کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں صفات کے معنی۔ جی صفا باندھنے والا۔ اونچا بولے۔ صفا باندھنے والا۔ صفا نہیں، صفے باندھنے والا۔ صفات کے معنی ہے صفے باندھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں صفے باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس طرح سے سورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورہ صافات۔ اس سورت کے شروع میں صفے باندھنے والوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا، قسم ذکر کر کے فرمایا گیا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کے لائق صرف اللہ پاک ہے جو آسمانوں زمینوں ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب ہے۔ اچھا بتاؤ، کسی کو کوئی پوائنٹ کوئی یاد ہوا؟ کسی کو کوئی پوائنٹ یاد ہو گیا ہو؟ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ یاد کر لیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کون؟ حضرت سب مل کے بولے نا، تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو جائے اور آپ دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ اس صورت میں یہ بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون؟ یہاں تک کس کو یاد ہوگا؟ چلیے آپ بتائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی ایک بچے کو بھی یاد ہو گیا ہے، آپ بھی اس کو ریپیٹ کرتے رہے اور آپ بھی یاد کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام کون؟ ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ جی حضرت لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام۔ اب یہاں تک کس کو یاد ہو گیا؟ آپ زور سے پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ چلیں آپ کو یاد ہو گیا جی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس۔ حضرت الیاس علیہ السلام، اور آخری حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ اور حضرت آخری کون بتائے گا؟ کوئی آپ میں سے بتائے؟ جی چلے میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس پوائنٹ کو یاد کر لیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدینہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآنی صورت ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مینرز۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں فضیل اتاری۔ پیارے بچوں، گڈ مینرز میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت بری بات ہے، اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے اور کسی کا دل دکھانا بہت گناہ کی بات ہے۔ عام طور پر ہم دوسروں کی نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے جوتوں کے کلر اور بستے وغیرہ کے ڈیزائن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا۔ آئے مذاق اڑانے والوں کا انجام سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو بہت بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ
दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाजा खुलेगा और उसको पुकारा जाएगा, आओ यहाँ आओ। चुनाचे ये बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास जाएगा तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ मामला होता रहेगा यहाँ तक के दरवाजा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा। इस तरह वो जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। अल्लाह पाक हमें किसी का मजाक और दिल दुखाने से बात रखे और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने सेगमेंट मैनर्स में किस चीज़ के बारे में सुना? क्या किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए? किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। चलें आप बताएं। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। और हमने जो मजाक उड़ाते हैं किसी दूसरे का, किसी भी चीज़ में उड़ाते हैं, पढ़ाई के मामले में, खाने के मामले में, पीने के मामले में, पहनने के मामले में, तो उसका अंजाम भी हमने सुना। अंजाम किसको याद है कि हमने उसका अंजाम क्या सुना? चलिए आप बताएं। जी चलें आप बता दें। जन्नत के दरवाजे नहीं खुलते उसके। चले हुसैन भाई बता दो। जी हुसैन भाई का माइक दे दो। जी उसके सामने एक जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा और उसको पुकारा जाएगा कि यहाँ से जन्नत में चले जाओ। वो दरवाजे के पास जाएगा तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर जन्नत का दूसरा दरवाज़ा खुलेगा। इसी तरह वो रिपीट होता जाएगा और वो जन्नत में जाने से महरूम रह जाएगा। और इस तरह उसके साथ ये मामला होता जाएगा और वो जन्नत में जाने से महरूम रह जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने इस सेगमेंट से ये सीखा कि हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें किसी का मजाक नहीं, भले किसी मामले में भी हो, पढ़ाई के मामले में, खाने के मामले में, पीने के मामले में और पहनने के मामले में। कोई छोटा है या फिर बड़ा है, किसी के पास जान ज़्यादा है या फिर किसी का जान कम है, कोई लंबा है कोई छोटा है, तो हमें किसी भी हालत में उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, वरना खुद हमारा मजाक बन जाएगा और हम जन्नत में जाने से महरूम रह जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, बंदी चाहिए के नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट्स मैनर्स। अब आपकी कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब मस्जिद अल अक्सा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स बंदी चैनल हमारा बंदी चैनल। जी जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सबिहा तारिया है और मैं शेखपुरा से अर्ज कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको मन्ने मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके मद्दी मकसद सुनाया और एक कॉल ने हमें जवाब भी दिया आज के सवाल का। आज का सवाल कौन बताएगा मुझे, जो मैंने आज का सवाल किया था किड्स मदीना के नाज़रीन से? चले आप बताएं। जी चले आप बताएं। मस्जिद अल अक्सा। आप जवाब नहीं, सवाल जो मैंने आज का किया था वो। चले सवाल मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबा है। जिस मस्जिद में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई थी, उस मस्जिद का नाम बताएं। किड्स मदीना के नाज़रीन ने कहा मस्जिद अक्सा। हमारे हुसैन भाई ने भी कहा मस्जिद अक्सा। और यहाँ से भी एक बच्चे ने कहा था मस्जिद अक्सा। जिन्होंने मस्जिद अक्सा कहा सबका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मन्नी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो आज हम
मार्च 2017 के माहनामा फैज़ान मदीना से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनने पर अंगूठे चूमने के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, अज़ान के दौरान जब मौज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम पाक सुने आप तो अंगूठे चूमें और इसे दोहरा कर अंगूठे चूम कर आँखों से लगाना मुस्तहब है, यानी सवाब का काम है। इसके दीनी और दुनियावी बहुत से फ़ायदे हैं और ऐसा करना हदीसों में भी ऐसे करने की तरगीब दिलाई गई है। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौज़िन से अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुना तो इसे दोहराया और दोनों अंगूठों के नाखूनों को चूम कर आँखों से लगाया तो आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे इस प्यारे दोस्त की तरह करे उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज़ान में पहली मर्तबा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनने पर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह कहना और दूसरी मर्तबा सुनने पर कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह कहना मुस्तहब है। और इसके बाद अपने दो अंगूठों के नाखूनों को आँखों पर रखें और कहें, अल्लाहुम्मा मत्तानी समई वल बसर। तो ऐसा करने वाले को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे पीछे जन्नत में लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम एक छोटे से वाक़े की तरफ। एक शख्स ने हज़रत शेख नूरुद्दीन खरासानी रहमतुल्लाह अलैह को अज़ान के वक्त देखा कि जब मौज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता तो आप दोनों मर्तबा अपने अंगूठे चूम कर आँखों से लगा लिया करते। तो उस शख्स ने इसकी वजह पूछी तो हज़रत शेख नूरुद्दीन खरासानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मैं पहले ये अमल किया करता था, फिर ये अमल छोड़ दिया तो मेरी आंखों में एक बीमारी आ गई। फिर मैंने ख्वाब में प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने अज़ान में मेरे ज़िक्र के वक्त आँखों पर अंगूठे फेरना क्यों छोड़ दिए? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आँखें ठीक हो जाएं तो ये अमल दोबारा शुरू कर दो। हज़रत नूरुद्दीन खरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अमल दोबारा शुरू कर दिया और इसकी बरकत से मेरी आँखों की वो बीमारी दूर हो गई और अब तक दोबारा वो बीमारी नहीं हुई। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अंगूठे चूमने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने सेगमेंट माहनामा फैज़ान मदीना में किस चीज़ के बारे में जाना? जी प्यारे बच्चों, जब अज़ान के दौरान मौज़िन क्या कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अंगूठे चूमने चाहिए। अंगूठों के नाखून चूमकर आंखों से लगाने चाहिए और क्या कहना चाहिए? कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह, यानी या रसूलल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक है। और जो आपने कहा आंखों से लगाना मुस्तहब है और सवाब का काम है, तो हमें भी ये अमल करना चाहिए। जब भी मौज़िन साहब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो हमें अपने अंगूठों के नाखून आंखों से लगाने चाहिए और ये भी कहना चाहिए कुर्रतु आइनी बिका या रसूलल्लाह। और जब अंगूठों के नाखून आंखों से लगाए तो ये भी कहनी चाहिए अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समी वल बसर,
अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समी वल बसर। तो प्यारे बच्चों हमें भी ये अमल करना चाहिए। तो ये वाक़या हज़रत शेख नूरुद्दीन खुरासानी का वाक़या था जो हमने हमारे भाई से जाना। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हमें दे इजाज़त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।